kano haindan khosak nyana dingre sugo kha kunni kha émission ada kha khidata ga gilli el Mauritania télévision ka fon page dinki kuna odo maslanta kurumba ra khadangani kem maslanta aga tengro ko khibaru benu ganya o jamane ken gondi khawtunanti aljuma nkota o jamane ke khirse Muhammadul Sheikh Al-Qazwani adaga tawe nyangol khoren ko be khagani palais du congrès kinga tengro ko na kayiti kini ayagan kram kayiti seydi kayiti kini jarand kayiti kini so kubenu o jamane ke sarro mubenu hitajun to nga demande surtout sa hankara umbe wotelle ma kane wujene famille ka gummeme ada kin bata kini kin sabunda kuna wada cadre khore kinga golnyanga nuqbe kha gani ta'azur ayagan agence ke ga sikido kenga agani mukhtar si wada ya bismillah kudo wadana katu fi dantanto fatam pancini khadangani o digame kidi fumbe ga tengono ko ta azur khibare ado fumbe ga tengono ko kammo gon ga tunati jamane ke sarrum taji gam potanta demandini moda gara kumpini su fatam panci wana khasiman nanti emission ke no gondi wode interview non dabari nokbe khagani seli babi do non taxano e khaga digamu ke nyangol khore be mun hatta hinga dangani mo gara khadi fi gabe dabari ke émission gondi ke khidate no gondi aga tengono ko hosu ka khafa mundini kibe khaga tengono ko ke nyangol khore yunguna bismillah mukhtar si ando mare mun nani kunyi بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين donc ndaha kuni nda TVM hayna non ka kuni khanawa merci donc na nawari mo siri sa do ga tindu njopana wana ke elema hay ayaga no jamane ke khiste Muhammadul Sheikh Al-Qazwani aga daga no be khagani palais du congrès aga tawe ke nyangol khore wuninde ayaga ni na kram kaitinga kini o sarre mu benu tajunto ngani kudo mi wakatnu jaranden kita jamane no goni aljuma ke lelle o jamani ke yimmanke Muhammadul Sheikh Al-Ghazwani anya mankangu yimmanka ko gelle dingrabe gen kunga palais de congrès bot khoronga debernongen kudo mankankore kunga anani gilli kayti iga taxandin sor dantanto naxa kudo kebe ga tangan kunga nawd gil jari kaytni iga xilli kanam yo golnyan kabe ga sikdo gelle muskunu ko demande ado korinto ko ga xil ta'azur kunga yanya mankangu ko yimmanka ko yo kenno ho ida bangan kunga fonga tangana keme wujune kunga anani kadunke mikata tono kita gil kibi ga tangan nawd gil ke kayti kunga yo soro ko kunga igiri gil mara dantanto jamani ke kunga kudo nalli tewet mankankore ke ina kayit ni ko taxandi ina xangen yo kenno xo ida bangan kunga gilla kibi ga tangan kunga fanka ki ga dur xoton ta ko deberin kudo gil kibi ga tangan yonki sahankara asunt ko kube ni kiti ngem gobo iga ideman kenno xo o jamane kay manke Muhammadul Sheikh Al-Ghazwani ada bataxi ken soro kube ni kunga igedi kayit ni deber iga kibi xel kanam kunga kudo idi dunkonu ilaga jaren yoida bangal kunga xencendung deberi fonga tangan ko mo tumido tampille wujune sere kunga ma kungeda tonon kita gel kibi gatangan nawd gel fi dantanto aw kefine gel fofo gatangan jarande nya gel consultation ni ma kendi imetamso yoken no ida bangal kunga qarandan kelenki gel mankangi ke kunga gel dunto logonte aga bakka gel dingra begen ta'azur kunga qarandan kelenki ga khil Muhammad Mahmoud al-Bouasriya ada diga ngur kunga kudo na fi gebe fatam panci kibi gatangan nawt gilli ke durkhoton ta hube kunga jamani ke manki Muhammadul Sheikh Al-Ghazwani ay maganya ay mankaxu kada bangan kunga ta'azur ida fi dantante gebe deber kunga kudo kibi gatangan kharan dingro taganden kunga ado yonki sahankara kesun fiya munafa fo khore gay wana khasiman kunga nanto sandigno kuy manki agen Muhammadul Bilal atiwiti kunga ke fini sorgo dantanto isu teweti mankangi ke gel nokbe gen kunga dingra khore kebe botuni nga deberne kunga anan jamani ke manki Muhammadul Sheikh Al-Ghazwani ayaga nyanga yimmankaxu kudo tono khore gel kube ni kunga kiti ganti makay mo khosiri kebe gatangan gel jare yake karang kuna ibi khagani o invité agani mukhtar si anda element pay ke element na karanga kammo wanda wari kammo khasar wagaru na kinsu wana munda tirinde hana marin tirin kanu da hayin danu na tunan tike agence ta azur a khagani kebe hina na ke fatan panci yo nawari donc de ta'azur iga khili délégation générale de ta'azur koy tubam xanne gatini solidarité nga koy mede mandenga ke ta'azur ariti miskinu ndemandenya quoi
donc ta'azur ni programme khorani programme be ano honga wa programme tananu nyina no honga ta'azur no ho programme no tumiwe programme no kargiwe adu direction bani getina dange registre la direction générale du registre social donc ta'azur no honga programme hana wa to honi takavula takavul na ayana khalsin kin miskino ko distribution de cash khaso sikisu awatam wujunu tamido karago kinni kago miskino ko programme tan wa ato honi ml boutique ML nu kem programme sigin a sigin teni hoy boutique ML nu benu ga biradum ponu ga gana miskinu nga ado programme tan way ken qato honi dari na hoy construction de logements sociaux hoy na kanun taga kago miskinu ndange programme khatan way ken qato honi hoy shela kem programme na ken na hoy deblemu benu kurangantiya wala jinu ngantiya wala poste de santé ko jarandi no kunu ngantiya ken cigin tena kun ken khibara adu programme tan way ken programme to honi baraka ken cigin teni koy ho su gani AGR igatini kebe dange activité génératrice de revenus koy iga khalis nu su munu miskinu nga iga gonyana te quoi iga gonyana te ado ta honda ado direction yogo wa ta azur no nga ken to honi direction générale du registre social donc ken golle ni mani koy miskinu ku safandenga yo ken nyam cigiti miskinu ku safandenga donc kuna nawari mo sir kha kenya ngol khore be o jamane ko Hussein Mohamed Cheikh Ghazouani gataway ko be khagani pare di congrès a fatam pancho da ngani aga khada ngani mo gombe khana wala kam ko hakunta azur yo bon golle be ganya pare de congrès ouverture ken khoy na miskinu ndema ti jarandin ki lenga way président de la république ada programme ñu koy na kame wujini kago miskino na kaytu nun kinya ken kaytu nu koy kanam kaytu nu nyani ken kaytu nu miskina be su kenga ma kenga na daga hospital nga anday jare na antay bani tugal anday médicament no ko bono antay bani tugal anday opération no ndaba antay bani tugal prise en charge nyani koy 100% o watuti machallah fonction de gouvernement fonctionnaire no kanam no ngi maxa ku benu nga gonyan aussi privé nga ku nga aussi carte kanam no ngi maxa koy gana daga hôpital inda jare intay ba ina wa kuna 80% to gana yogonu 90% ke kame wujine ka miskine ku gana daga hôpital jare wala gana médicament ko intay ba to prise en charge 100% donc na il faut kana fatam panci mare mu ndangani ta'azur khade ki khibare khado kongo nyanga domi khade bari kammo parce que kame wujine sorobelu ga tajo jamane no gondi demande khade ki nda bari kammo khado konu ngal nyanga domi akadu kinyene kin yo angatu safandu fili khoru dem nyaanere murtani en 2013 à 2014 kun safandu fili enquête no nyani garanya no akot ado deben no honga na koy nanti murtani kame do tankarage wujin kago miskina wa murtani no honga 2008 ke aussi safande tana dem nyana koy protection killenga ken safande khada koy nanti murtani no honga tankarage wujin kago miskina wa murtani no organisu ka ma wakinyene kamo filli wujine kago miskini ga murtani no hake ka kamo filli wujin kago miskina be ga murtani on tito honuntu on tiga no ko be on tito kenya nak gouvernement ga sigi nanti na ke programme ta azur siginti ma ku ka ke kamo filli kago miskina demana woto ni ibegan ken no nga nak direction générale du registre social sigindi direction régionale de direction générale du registre social ken gollen na ku kago miskinu na daga ni safan donc safan de ke gagnana mo hobe c'est simple ke tampe kamu filli wujin kago miskinu ode jati ke tahandi wilaya on daro wilaya no nga oda jati ke khata handi muqata commune ma commune debe ma debe donc debe su kago miskino jati be ganongan oda kentu en avance donc on dari debe lemuku on dari odini debe gumenya no nga
ona koy golle ke mo faram panca dangi kengana dangi ona koni dangi nan to o mun da batu nyana debe ke no honga donc batu kenta siki ogama 70% de la population qui te kem batu khoy kamesu tanyere seri il faut ken nan taxu batu ke ogama ke xanta kon nan ci xadde mandini orina yo o wa ko no ona ci pro taazur ga ona koni dangi donc ogana batu kenya tanyere be su ka kameno kungana di taxu batu ke no honga ona batu ke joppa ogana batu ke joppa parce que debulle muku mashal sor ku suwa metu debu ko khoru ku nak safande ke ganyar mo mi ngara ken ko katta ha debulle muku no honga mashal sor ku suwa metu ogana taxu batu ke no honga ona konni dang nanti safande ke ni yi muki tunyana iyani debem problème to dinanta ta'azur iyani miskinon to dinanta ta'azur donc ona meda mo ku kagu miskinu bagandin oni to honuntu donc ken batu no honga o comité formé ne ko yu musiki mana wutu ina di ken nyani comité ke gana comité ke sigindi sasa batu ken no honga o wi trindini les critères koy sifanu ben gi maha agi de mana miskina ndo serebe ga hiti miskina mbakame iwa kenchu kono khadange igana ken kono dange batu keno honga iwa joppene tis kagume be gani miskina nga dinanta debille meke no honga ona joppeti kenga ona hibe hoytu bam kanne ngati miskina ko tunu kemo koyade kemo ha ona ti categorisation banma agana kinye jateke ogana jateke kita nak kagu miskina be suga nongani ina kaman to honkino ya ani moro telephone ani moro carte andani agama ha haya ganta maha o wa kaman to homutu ogana kel list wutu sasa comité ke ana signane nanti ukuta azor odi debe ke no honga miski kagu miskino jatu be no gari wuti ito honum paki ina signé ona liste ke wutu ha katoga tel owa numéro vert to koy maha koy serebe angatu batunu ko aussi so yogon way gan lanta sehene wala ga kanna wala numéro ke to hono ngon serebe su ga mun do xilli ana problème ko angatu miskino no kadi tanyara sembe tanyara est ce que xakunga kana ga debu ku be ngara ko nanti xawa fedde dabarni miskino ko xana to kebe a tampinde ngani mo sira do kebe hasonte ngani xana ko kanyana kammo isuzu kapame ya wala kubenu xali bakame kammo yo oku ganari debe ke no honga n'est-ce pas oda liste ke wutu sas oda ri tinu workshop ku benu go xilli do xiri nanti miro listinga miskino nyan o yilen katto kunga o enquête ndabar oni mo hum pay andani miskino nyani oni yille rono o ganiro liste ke nak o ganake ona kinni ONS Office National de Statistics kungol len ni enquête nya kungol len ni enquête nya yille na katta ke debe fulani e ndari ke debe fulani kagu miskino be no ogari safa listinga kagu miskino be so irina anno kunya I wan tirindinu gabu anda fam kun tirindinu nak enquête nyani ogana koy jab ogana information su kita kun information yano khade mana categorisation anda fam koy deben choro ngara kebe ko nanti kebe ni miskina nga dinanta I deben no nga ogana enquête ndabar ken xawa confirmer donc o wa tunu nanti ke debe fulani ke kagum fulani ayani miskina nga dinanta ke anda batu kundana ogana e wasasa kenya ngol khore be ga dabari aljuma ki ko to president Mohamed Cheikh Ghazouani gattaway khada dabari kammo khado kubenu tampinto ngani mo sidi ga taji khado kunya sugandi wala khada anya ko khanyangol hanu kutan sor kube ga taji tan ko gara na bureke taxandi ge li février xada kumme ya dabar xada ñakamo yo ahiti ban parce que février ke xalen lono koy ogatini kebe dange opération covid ñani corona ke gari anda famu ko honnan couvre felli soron taxa goñana miskina xum ka hu debenga kenyan président ga giri nan taw miskinun debana oda safan parce que Nouakchott ta azur ma safan den joppa hina Nouakchott ogar safan de be ñayere kello no koy opération covid ke koy miskinun dema ko à cause du corona ke anda fam donc ko ken karani ha hon miskinu ku demande koy kebe ganya palais de congrès ke carte ke kinenga
ken kana kara ken telle khoy ta azo garam kago miskino be safa parce que tana gonti de direction générale dirige social yana miskino ku safa ogani safa ogana liste nu ku dabar ONS gana daga aken gana enquête nu ku nya agana enquête nu ku nya magana dukta sasa programme tekavul ogar miskino be safa programme takavul yana kun liste ke wutna miskino ku dema khaso sikisu aga tamdo kargo wujine ke kinniya donc takavul bénéficiaire no kubenu ga rota kavul programme ke kun khana yanda carte ke yana carte ke kit carte kanam ke kit carte kanam ke kit yo kunna yo sasa kuna ndo akonni ndangan comme carte kanam ak li ministère nya hado ministère ke be ga sikiti yonki sa khadi golnya kammo yo sasa awo khasu tumi baka sasa khasu tumi baka sasa déjà pour de la direction générale d'État Azur ado kanam ida réunion gabunya ida batun gabunya koy golle ke ganyana mo hobe kempalani ma ke sine mois de janvier khaso hana ke sine no honga igar convention ke signé igar convention ke signé article nunga convention ke no honga aga koy ni golle ke su ganyana mo hobe te aga nyama mo hobe c'est clair a faram pancente nyana ko convention ke no hon nanti ka gu miskine be su ta azur gara safa ana carte ke kita automatiquement ta anda carte ke kita prise en charge ke 100% ni anda fam te carte ke inta sa hana nanti ke carte gume miskina nyani carte be ga ke ka gu miskina ma ado carte be ga fonctionnaire ke ma isubane angana kinye hôpital nga anke nan carte nyari tin ayiti inta sa nanti miskina nyana nga ma miskina peta anakunda ka hôpital ko na tunu kamo nan tan miskina bara do fonctionnaire su yambana mo non anke ngana di hôpital structure de santé nyani angana di hôpital nga anga consultation nyani wala anga an opération nyano wala hosu angana ranan carte bana ritini tan angana carte leti ko nga aussi système nyanta ga sahana ina carte nya rondini tan ina to tike carte sire nyani awoy an kana kanam nya ina jarati yo ke opération khore ke be o jamane ke Christ Mohamed Cheikh Azwan gattaway kame wujine famille adi kore aro ka gumunda be sugano ke opération khore ada mani khalisin de letirin de khara khalisin de man mekini jumur kutubu pour que na katu ku so ku be ka taji ku de na kati charge mutum ko ina kati charge no mutu kanam no honga yo awatte le milliard no hillido ho bon chiffre exact ke ntatu exact mais milliard no hillido ho ani parce que angatu kanam nga par exemple fonctionnaire no beno kanam ni ma ikuna cotisation nyanyan khaso so en salaire ni na baka kha ku miskino sasa orawe trindin dem ba nanti ku miskino ko na cotisation nyani dange donc gouvernement nyana cotisation ndabari dange awatte le milliard no hillido ho anda famu donc cotisation ke nyana ko dabar ken ko na ibenu go teri kay go hayni elemanu ko sorgu beno équipe be go taxunta nga celibabi daga celibabi ido non o jamane ke sarru mu nyogunu de mewari kun sehi daga ni kibe ga tengana ko ke nyangolle kunde be o jamane kristen gara dabari aya gani na kame wujine serbe ka taji o jamane ke mu taji to ngani na kanam dabari daga ni kudo ga katunu jare ni di korunga mo gambe on terinka katta elema be ga celibabi. Assalamu alaikum rahmatullah. Nke ntoyani Salum Sakho conseil régional nyani nga gidmaka. Donc khagatu mo be nanti jamane ke khirse nga Mohamed Cheikhul Qazwani alaydini kuno gongi la campagne ke layduni nga gati mi ger jamane ke sorongo gedi dema kudo gan katta bakka fuqara ko ke mogobe. Donc kenyan cigi ageri keme wujune ka gume agedi wutu igatini ke be dan assurance igatina kanam agedi rey. Donc kunu finiya réellement aga haadam rumu ku demana parce que kanam ke an ko demandiya tan nawtu yonkin cahan karan do fofo agan kata andan kangana qaji miskine gana nga moko gantam ma ngan kata du jarna donc kanam ke anan wuta en charge anan yanke antu god bana antu tugan donc kenyan cigi fiani réellement ogudwa jamane ke khirsane oga mamana ona tiga ona mama do ke golli kallangunte be aga debri de jamane ke population da
donc kuani ngayambul nga kono par rapport à ke keme wujune famille be jamana ke xirse ngadi ya gadi isugandi donc baje mun kenya nga ngonyan hôpital kere yo len ko te geri masque nya takandi gir maga debe sugadu il masque takandi donc sere sugadu anga ko bagata ngeri te baje mu tokonya yo kendangi falle bo on tuyna hay nanti jamana ke di plus de 100,000 personnes évidemment pour la carte kanam donc igar sorondema pour que igana jare igana kaji igala jare mo kebe donc o état mamana o itigana igedi droton taw beri pour haruno pour girma pour murtan rom susuda kudo wacc susuro kaji siki donc et puis asu no wenta sumaka kake carte be go mo wacca donc carte ke o siki serebe angana kaji anga jare na khafu walla anani carte ke an 10% bana dugana selanga analyse nya deben walla ngara jor nya walla nga fotan bes deben an 10% bana dugana bakka selanga ni wujuna dugana an kem bana dugana donc or jamane président mama or tiga agar droton tak ke deber population dang assalamu alaykum wa rahmatullah ewa trindenga kebe kam kenna keme wujuna adam remme kebe miskino tampinto fanka kege di isugandi niwutu aga demande kebe nyanida kenna foya aga gamu buru aga lingo siri parce que otu nanti tampinto ngo bungo magayi anta harnya men donc fukalu ngo magayi miskino ngo magayi ke hadem reme hakke beguti ke gana yaga mutini gel falle gafi fo gabe bugu tampien yo alhamdulillah o murnu toujours fanka ke maga o munok ana fokke fay agar kebe de bari ana fokke fay yo haralla imme agana fode beran kawa o mamana ana ille fo kapo dangay yo saka keta alhamdulillah agar kebe nya population inda o konta o nyagali surtout ko commune ni beni ga oga commune ni mankawu foyani aw miskina ko katana sri aw naqsini sri donc o wa hakuni ni o wa kantala o wa fanka ke o wa président ke de la république o mamana o tigana agar golle ke berberi o wa mulla ana fokka fayati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tan kan hayndan haymede ene manungari ku giroda seliba biya daru yani gari utuno ngai gara feoda ngani gere el Mauritanie télévision ka kin kuna ibe khagani do batte wana khasim mandi nanti cadre nyana wogol nyanga agence khore ke be khalita azura yani mukhtar fi harsa ma kingara fogabe famu da hay parce que wagara ke elema hay wada ho taxi yogogati o jamane ke khirsenga ngara karne kramti be kini awani ni soro kubenu ga taji migara hay 10% ne tuga yogo ngama mugusu ngama mugusu awani na Kenya ko diga men ngondi donc Allah ya mukhtar sianna famundi tinkanu da hayndanu ke khibare be khagara wuto khagara kini soro benu ga taji jamane ke ngondi ayaga ni carte be ga kanam daga ni soro ku in hene ke kammo idi kore in hakena khoy katnu jari ne kam ko jikko yo nawari khoy hana benga mun da kono nanti prise en charge ke 100% ni 100% angana daga hôpital ke ang opération nyana wala anga médicament nyako wala anga radio nyana kenga anna 100% nyana en même temps aussi kagu miskino be no ga évacuation da bari khoy serebe ga ma katu jare ni docteur ngati manga daga France ma Sénégal kenka aussi ken wa kahini prise en charge ke aussi donc 100% ni anta 10% to gana anta 50 anta ibana to gana kenya donc ta hilandi ke khoy kagu menda akorenga kagu menda akorenga khoy akore be gama sino tampille akore be sino ngama kinye tampille do sina bani donc kun qaro no programme ke ko arde mo be no ga ka ke no honga bansu carte nyakita bansu carte ngama kenya ni khoyi gati kame wujin ka gumenga a gemme kamutummi do tampille wujine serena ko ogana o haynanti kasu soro tummi way anda fa soro tummi ma soro wala soro nyeri donc ogana su kahu anyana kamu tummi maganya à peu près kamu tummi do tampille hadamare ko ngarono programme ke no honga donc kagu miskine be ogati ko akore ngai wa carte ki kita ko andani nak akore ngar lemne remenga ma ha handicapé ngani handicapé no kuna si avis
kunga ina carte nya kita savi ha ndani tanjiki sinega maha ken na carte nya kita telle prise en charge nya uta 100% ken ka problème te donc kunde yo sasa mangara bangandi terin kanon do haindam dangani ko ando ko nanti khara sonkutu 100% ya khada kan wilaya no kun gondi khada kan debutu khada kan ndimuruto o jamane ken gondi kan wilaya no yo bon khoy safande ki kilenga mashallah odo murtani sunya khaso danginde ke odo nuwadi bunya nuakshot bananto donc nam ke makinye nuakshot hana bo ndamu yogo nu gatini oda carte kita waliga kanam ki khibaram ko no nuakshot safande ke ama joppi nuakshot ta wa joppen yeredo 20 jours comme ça wala khaso awa joppen inshallah wa joppen safande nga nuakshot nga donc tano ko safande ki khibar nga ani ni khoy deblem ko safande mo nya ko khade bu khoru beno nga kho nuadi bu adu nuakshot ko nga ona porte à porte nya nya no khoy kasu orona parce que anga deblem ko sur kusu wa metu khade bu khoru ko mashallah nuakshot ser sunta betu ser sunta baranto andan ta halle mantatu ma way ndir khatan ma man tanya ma soronta metu kenya ne re nak nuakshot adu nuadi oda porte à porte nya nya no orona kanu kus legal no kusori na oganari legal nga orona ke kan ogana ro kanga o tirindi ngabun tirindi na kama nga ona mo hompay andani miskina nyane ona information donc angara digambe ko angati hatel hajonga deblum ko ya deblum ko to soganu ngano na burmaranu ngano khada deblum munya miskinu saha khada kanu kan soro ni yime iga baka kundebu khaga tunenti ku tajin tongani baka soganu ku do na burmaranu yo bon miskinu ko khoy inta bana angatu Allah yorini debe nga anani sokhanu nyaniya anda fam angana ri debe be andani sokhanu nga sorobe no tenungi maha tenunga bungi maha kunyana debu kunji mankonga kubenu tenunga nti maha kunga oraitin kunyani miskinu surtout ma ya harubenu ga sikiti korenga ya harubenu les femmes divorcées ya harubenu ga yugo nganti maha en même temps ya harubenu nga de veuve ya harubenu kagum nganta hadi kunga aussi kunga o kun considère koy kagum benu miskinu ngani dinanta donc hay oganari batuke o waken o wi de manati kenga wonati khano honga khada ya harube no ga sikiti i koronga anda ho serenganti de mana anda fa hada haqlen to hokunga o waken ka ko no batuko no honga mais ogana kenkoni mais de ben choronga iyana ken responsabilité mutu iyana confirmer nanti kayani miskina ke khahiti miskina anani debe sun choron chugata hun ogana dukta aussi liste ke ona kharana debe choron nya kan onati hasu d'accord ti liste ganati yo ona liste ke wutu ha kempa lo kha oni moron ka to kono ngani anka indale réclamation on dabari no khid ina khafid sahande ke sorubenu khadi est ce que sorubenu kaytini ma hibani an sahne wala kubenu gol miskina na kayti ganti mai hawa nahine tay yo ken angatu par exemple de knam doki kungana i formulaire remplissé parti yogo way parti carte d'identité nyani kagu miskino benu ta azur gari saha na concert nanti ku kagu miskino nyani ya wiro ndini programme knam ke no honga kunga hay carte d'identité nganti maha irona do hay kunga ogane safandini hay carte d'identité nganta kagu meke maha o kamanta donc carte nga kama maha ganta maha aussi o kamanum sahana te mashallah o listunu be no go maha ora we ha kon gouvernement dange par exemple kagume benu kaytunu nganti maha ma de ma o Allah nyaaga ne kenga ma mi kun ka de mana mi wi kaytunu kitta ko yo awre ni serbe kayte carte nganta ma ten hen awana hene yogun wana hen isu wana hen ankenke annanya Mauritanie nga oganari debe nga debe choro ngati Mauritanie nya iga sedan dange teka miskina nyana onan safana kuteke ukunto durondin ke parce que mpetu ku domaine uku giriti miskina ko ke yo kha hoy ma ngam dangan tirni anyi me wotonenti ko debule muko ho iho gabe ama anta debu khorum mo gontu ama higabe famun kha ke kayti be khaga kini yogun har say ma famu igan sirtelle mo igan sir du jarna imme mo kha kunga khana kunyana kammo kha kunta azorki
yo akenga koy taazur no ko ngara ko tanang programme gabunya par exemple ko programme tekavul ado programme chez le bega sikiti yo poste de santé ado centre de santé ko nga aussi wa koy ogatin kebe dan campagne de sensibilisation no nyana développement ko no honga na so ko lindi ti jarande ki ganyana mo hobe ado tekavul aussi ko ngana khatin kini ke kago miskinu ko wi i sensibiliser no koy wi tundi i gabe koy jarande ki ganyana mo hobe ado prise en charge ke ka ganyana mo hobe wa ken kanyana yo sasa ken ke anga diga munu ta'azur anga diga munu takaful ku programme nu hilli an lawai fatan panci ni kirin kanu da hayin da dangani khana to ko kha mandi sikini yo akenga de délégation générale de ta'azur ka khore nyani anda famu kubu tekavul ni khube nyatan ka ke no honga anda famu sheyle aussi programme nyani khube nyani ka ke no honga sheyle ado baraka wano ngani ngati logement sociaux no ado dari khawano ado khube tan wano ngani koy programme tan wa ta'azur no honga ken ka to ni baraka ado ta'azur no honga direction générale yogo wano ngani ogatina dange aussi registre social donc akenga kusuna ta'azur no honya quoi donc ana kunda kan digunu kan jamanu wala dinguru dan tanto wadi ida khaddema ke na burebe angar kota hananku angati na bure yani khado ke gara utudome yonki sa dingira ke bega sikki yonki sa gara utudome yo akenga na buru kenak agiri bon gouvernement nyanda koy kanam ke xibaran ken ke nga gouvernement nyan kha programme ke no honga banque mondiale way ado union européenne kun qawa iwa finance iwa programme ko financer ne en même temps iwa programme ke gugana parce que hay registre social par exemple ko ben ga ka miskinun safan deng registre social awa de gabe no honga Afrique no honga awa Maroc awa Sénégal awa hay Maroc awa hay Mali parce que safan di mohoke banque mondiale yi manda consultant non kay na safande ke ganyana mo hobe na guga na hay nan tike safande hori discrimination tay hori safande ke wakil sire mutu awa katono kago miskinu ku bagandin sire donc c'est ça yawa miskina no kubenu Allah ma kiti khagari isaha khana kunyana kammo yo akenga anga to safande suntayere ogatini hoyi tubam kannga parfait anani 100% erreur marge d'erreur ngai ka gume be gama safan katu sahane arawi wasena katu no sahane parce que uku ja hoteleti jatonya ko ngara ko ta hananku ta fananke nanti debe su kago miskino be no gafronto safen mango o wi jatin donc o ganari ke debe sas anayi par exemple on rawetini tan cege kamen no honga isuni miskino nya haw ko guri tan nakate bana safa tan nakate tan to hono ngan miskino nyani ya iwato gara kubenu safa iyani miskina dinantu i kha tampinto nyani ha jati ke khawi kun ka basahana donc o alla nyagana ma safande ke gatelle aga surukusu sahana ko qui est prise en charge aussi qui est prise en charge par exemple iti kame wujine kagu miskina bana hawda alla nyaga redo kane ma wa avancer ma ga nyaw prise en charge universelle na waga kono koy angana nyamurtani ngatan annan carte nyaki tangana daga hôpital antay banu tuga na jam yo ken kani anniya nya kin kuna mukhtar si fakana hogabe fatan panci bakka kha gollen degre kay gane agence ke gelli aga créer haqatibe ado aga tahu agara gol kharkharam to be dabari ko agara gol benu important ngani agara dabari o jamani ke sar manga tarona gidi ta'ahudatiya o jamani ke khiste Muhammad al-Sheikh al-Qazwani agani tahu haqatibe ado ko ilahi dun nogondi nanti gana tahu sonku benu tajunto ngani ado sonku benu kitunganta sonku benu ganta gonya kitunganti halle waqi demana khago khada kongollu dabari kendo sara gelli khata khido sara khada mani dabari ku miskino nudo surben gataja khada kanu dabara ananya ke bare ge heti ado khalisun ku be khagadi takhandi tanu hilli korana ke khalle ado bane ke ho hanaki yo akenga koy bon safande ke xibar nga déjà oda ko nen ci oda murtani su safa ken golle nga oda nya machallah
en même temps ken qaga dangi programme tan koy takavul khasu sikisu ogar kago miskino benu safa khasu sikisu wat udon tammi do karago kinni miskina su anda fa wi former ni wi sensibiliser ne koy prise en charge lemne nga anga wutu mo hobe anga sorgono mo hobe ngago iwa ken ka kharangondini de muku no honga en même temps aussi sheile ken ka na koy poste de santé ma jarandi kanunga ni taga i joppe kenga en même temps aussi hay école no haga école no benu wala deblemu no honga oda kun ka taga yere anda fam ken ka ga dangi agence ken da kun agence de ta'azur ken da ken chunya donc ken ka ga dangi donc boutique emel no nga to dalla itaxantu ñanni te programme ke gari odi wuñi o joppe wuñi ni te hay gonyan mi wi i mo hon hasundi ni gani mo hobe ya ken golle no nga aussi en même temps ken ga dangi en même temps o de mission diagnostic ñaanere murtani no nga hoy debelle mu benu i kagu debelle mu benu kagu munga nga dangi tankarge kagu menga ori kunde benu nga oda mission de diagnostic ndabari mission diagnostic ke koy manni mission diagnostic ori na koy odo debe choro nga masala na do koy on ta mun do man o gari ni ke debe fulani oga école tagana anani hajunta école i hajuna jinya anda fam oda ke mission ndabari o debe gabu odi masala do me oda information mutu koy programme be no garini ogane le programme be su nyano ogane on kem mission résultat ya gugana ona hay anda fam donc ken kaga ne dangi corona ke gillaga joppere tano ngara ko koy couvre-feu ke ga joppe tout ça là donc de men yinni man kam nga giri ata o miskinun de bana hana wada no workshop no honga yere wada tampille wujine kagum miskina safa yere oda ration kinia kenga dangi ken tampille wujin kago miskin oda wujuno kargi kago miskin kago kenga kun wujuno kargi kago miskin oda 22500 kinia donc ta fillandike tampille ke do karago kago miskin nga o yilla khalsin kinia koy tampille do wujuno filli ado kamo kargi oda kinisu donc ken kaga dangi ken kaga dangi tout récemment oda partenariat ndabari do CSA ke tampille do karago wujini kago miskino o yille ration nun kinniya donc ken chunya handame opération covid ke no donc kenya ni en grosso modo kulani c'est ça yo harsa wa ma hateme bari waxtu ke toxo dans l'avenir kha gol khor angara kubenu suko nanti khawi dabarni garono programme be ga kha gonyen dingere kay gan ta'azur gonyen dingera gonya sarwa garono ken question tenu maxa ngam danga poser ke nyangol khore ke be président ke Mohamedou Cheikh Al-Qazwani gara awni ke aljuma danginte ke aga tengono ko na kartum tuna kini o jamane ke sarra mu beno ma hataji wona munda wana o sarwa garo ke so kibe nga joppa atirni wona munda wana tu est ce que kun soro joppe jarene de lumu kudi walla jarene de khorku bi parce que dañu o ma sekendi ga jarne di nguru benu yo bon angatu aljuma juma daginte nyani gara carte non kini ay daru wuri tan kanam directeur général nga ani émission nyama khayere donc adiga men ati khoy kuben ga joppi carte non kita joppe hay jarene ati bana joppe ayitun ko bonere yogonu joppe i consultation non da nyama aussi tukki kire khafu nyama ko ati yogonu joppe mais yere carte ke khasuga kala ke khasu tumunde ga kala donc kagu miskino be no suga fronti carte non kita waya nyane her mi wi carte non kita i khana joppi jarandu na kim ko nam payli na din question ki be ngara poser kha agence ka gani ta'azur khana mani viser no khana mani hayni rien dangi l'avenir dangani pour Mauritanie sar mu ko programme kharkhan te ke be o jamane ke xasse Mohamedou Cheikh Qazwani gara ko ta'hudat no gondina ti wanyana Mauritanie jamane gana torimtu iwa son kubenu ga istajun to ngani ko miskina no ki wi demana khakum programme kharkhan te ke no gonde kha avenir no gonde
khala himani da barni o jamani ke sarra mu benu ga hataji khala mani hayni o jamani ke ram mu sarna mu da ga hataji yo bon angatu miskina ko nga serebe ga suga munda agajana ngatu anjo peneti sahanya parce que sahanga ayana su parce que mangare sere ngari aga aka ngaga wala aga auto ngaga na ma wasa hankita angatu ke programme be le président de la république gara lancé a jopadu sirenyani donc on a alla nyagana ma ki prise en charge ga telekani koy ana wasi khempene ki kame wujin kago miskin ma watelle murtani sare le mun tuga iga kitta donc ken ni bana filandi ke khoy chômage killenga aussi angana miskina ko ngajana aussi angana dukta sahanga il faut na chômage ke ngaja faut chômage ke killenga aussi programme ta'azur programme kuno honga pour programme no ngai khoyiga jamane lemnu igi formene ti formation ngomi wabaka ke chômage nga anda fam donc chômage nga Kenya ni priorité nga numéro 2 na famu chômage nga dangi aussi machallah hay debe gidi ma xanunga machallah coopérative nu ngaño coopérative féminine nu ado association nu ya xarunga no iga gonyana ko iga produit agricole nu transformer tout ça là baraka wano ngani iga kunqate amana tiken killen ni jamati mani finance na boy wi demanti formation nga na programme ko su masige fana kha i anien ni Kenya i jopete khoy mission de diagnostic be ngara ko nan danga tan ko organiser de su o witirinde andani coopérative nu ngima est-ce que lemnu ngano ngani khoy la jeunesse ke ina man ho golle nyana est-ce que wa gonyana est-ce que nta gonyana ina man ho golle ndambe munna anda famu donc ken ci way quoi est-ce que qarangin kille surtout lemna nyaqru est-ce que har foda bari kendi comme que hanna ho gabe cité nanti xawa jeune ko demna do yaqru ko coopérative est-ce que qarangin kille khadi xa gonya kendi donc xarangin kilenga personnellement ki information ti maha ken cadre nga mais ngatu khoy école nun taga angana école nun taga kenke awre ni khoy ang pay follaqe nyawni ma sorong ciugari ni kharana donc en même temps aussi murtani khonga mo je gabu nga programme gabu ware iga khoy xarangin kilenga iga rini développement nga iga sorongul lini ti xarangin kilenga nanti lemna nyaxaru nga aussi ina ngiri indaga khara sasa kuna sado emission ke antakadal na mqasira ana nyeme mais sada emission ke gamundanga fonne kappa odangani toujours ta'azur parce que programme khair yani sergebe ma fam wagana hay bire yimme sorube ga killen ngondi ina tandangani ikel miskina nya yi saha illegal nga miskinu ngai masaha ana mani konna kindi ambe ga agence ke be yanga ti aka doctor ke ana mani jigame na mangalo kunjabe yo akenga jamane nchoronga il faut que ino khatema parce que nangiri nanti anga ka go miskino safana murtani no honga kenga golle khote nyaani anga do ko murtani no ogana programme be sumugo sere way wala jimbe ga nagir nati miskina nyaani nga il faut ona tuti nke ngani to hollo listinga nda halle mabbe gen kar miskina ngani nda place nyawti peut-être donc il faut on mettre ma safande parce que ku gana par exemple ga dangi batuke orono kanu kuno honya sere be su gana tuti miskina pete anamaha koy information fos nun kino quoi anda fam ken ka wadi donc safande ki killenga il faut jamane choro natuti ta'azur giriti miskina khunya donc jamanu choro nyana ta'azur de ma wakinyana ku miskino te ta'azur aussi aholla ko ngunyin to nyani par exemple hay no action ogana joppe safandir liste no ngana bugu o woni moro fer ngo wata hande o wakinni soronga anda fam anki yo khirinde anke ngana wariti ka miskina nga ankara nga nanti ke vraiment miskina nyante ato ho maro listinga odo ki numéro kini nanti anno khiria parce que ku dungen nanti safande ke no honga ora uyi mura erreur no daba angano khiri o wayille na katake kago miskina nga o wa mo humpa andani miskina nyan onare anga gana wari nanti oda kati fulani saha nanti ke ka serebe o gara safa otonu ngama boutique nu ngama o khiri
non o khiri parce que wimu on reçoit par exemple Allah o khil anna wasa an to honkinno Allah watini ke kati fulani an o hada sa hada yo ho wa maha nanu nga maha su wa maha hana kina o khana yille katta ken ka parce que serebe su to honga list nga ani morongo maha an aga nokube o watu est ce que khadam kun kanu kita angara ke est ce que khadam plainte kita nanti khada yogo khada hokini yogo ho gabe ga ma khada kun kanu kita oda kita par exemple yogo dem o khili parce que réclamation ki xibare ñan ci gitin kenga yogo no khili nanti kede khadin to on ci ha listinga khankin peti miskina khana ñampi ma khadin to hombage yo kun choro waki kun kita ko khani kata kammo yo numéro vert wo xilli par numéro vert ke nanti hadin cha liste nga xanke petit miskina nga anda fam o kunka nun kita yogunu wo xilli nanti hakun chafandi xanta halemma ayere nke petit miskina xanta halemma nke miskina nya ama hokita ama haybani kita kunga nak parce que ku ganari debe no kusu ogana safande dabar o délai de réception kinnya ko safande ke gana dangi ogana liste num bagandi sa par exemple o khaso kinni onati ke khaso no honga problème be ga sere so anu khil wala no nyi o dingiranga anda fam ogana problème no ko mo na yille di no ona enquête no dabari kencu wanya yo atu kebegari exactement donc golle ke khay meno kharante sere su gandiri khabiru ga gonyo no khaga kapalistinga no kenga sem kenga onta kenyana khante kenyana ngega men ngake tu gilli nga joppe gonyana do ta'azur depuis 2017 nke madam ke ngalla te ken madam nyani ke kay anda fa koy nanti anke nari koy nge na giri tan nin cere ngutu nare non Allah we tini ke kati fulani parce que ku yimu canal no nyano ya canal de réclamation no nyano o ganay safande ni sasa ora we liste nun la bakko nati de nke ngar kinye ke quartier yo goni no ngan handicapé nyani te yugonta ya xare nyani miskina ni ma to ko ngari liste nga ona angonya no ona wutu comme information comme ça ogane mission no dabar ona ri akhano ko ona mo humpay ona mo humpay ogana ni miskina nyani ona to hollo liste kim kuna mukhtar si émission ke an taxadal na nyeme sasa angal way ho émission wara dabar ko fo ya do sun kan kafo angal laway dikan kanne be wala katya ho ke programme khair khairte be o jamani khair sengara dabari محمد الشيخ القزواني أجا سوكو بينو تاجن تونغ المسكين أنا أنجي على جرى كتا مارم yo alhamdulillah akenga angatu ngai banko no si miskina honga aussi Allah na ko no serenga miskina honga par exemple on tati miskina honga koy poste nyana nga gagné ko nanti kenga mun da nyana miskina mi ngaro no ke programme on Allah nyaaga ki miskina honga miskina hona borte parce que miskina ho nga o watuti ana duna kata donc on Allah nyaaga ma miskina ho nga borte ne mais miskina ho nga aussi surtout ma gidi ma hanno ko nga ado ma kahede no masha Allah inyi nyon ciro nyana koy agriculture waso hono et tout ça là on Allah nyaaga na tan programme ki aussi koy so honden killenga et tout ini haklen to hono ngani aussi mi wa jamane le mo benu gano ngani ni former koy so honden killenga atu ini demati materiel na manabru marano ngano atu ni demati ken killenga o Allah nyaga na kenga aussi donc kenga aussi ho sire nyani donc kem kana na wari mukhsiri denki kwata ke wagara be sugandi kura gara ke maslan karkarante be dabari kagara famu kini cadre ya ga gonnanga agence khore ke be jamane ke aga jamane ke dangan iga khilli ta'azur aga sorubenu i halle ngallante i kitte ngallante halle wankani sorubenu hatta jagi jamna wala dabariya information be ga tengono ko o jamane ke khirse Muhammad al Sheikh al Qazwani akagara nyangol khore ke be wuni nokbe khagani pare du congrès aljuma ke ko ta ga tengono ko soro tajun ton demande carte kanamanga agani golle khore agani golle ya aga tingano ko o jamani kisu ya demande aga developendri aga dengena kan kim kuna trinkanu hayndar wode kiya kita khadal linki ga gilla khadangan el Mauritanie télévision ka ibe ga réalisation agani Mohamedou Latrah ado siniyem tbeyruk ado ibe ga FTR agani khaddi saw agani imagine ko khino dangani ado ibe ga camera wosi kunni ado tahman wulubu wo mungu day ayana sugumundin kim kuna matatan insha Allah Allah gana dunga ko yi ndakhasu